Noijini rejak rang tisawai chamani koktuma self help group omhaino koktuma kasoi phaika khwai hangkurni salka belsora amsayo koktuma soimankha podbil RT block bai khopjak salka belsora amsayo kai thamchiba group tongo o kai thamchiba group noti kaisa federation o federation ni CSP chongjakmani Omila Deborma group no sayawai noijini rejak rang tisawai chamani koktuma omhaino khao bitikmung tongmbai group ni kubodi adongrok wairewai koklam salaina acholaikha phiaba srai mungsa sawai malia tangsalni diboro block ni self help group ni coordinator Vidya Debormanati thiklai naileo paithago noijini rejak rang tisamani joto lokorokni bwskango srai ongkhorui phaio omhai srai ongkhorui phaima bai Omila Deborma bini nogo kharui thangka phiaba kasoi tonijaka coordinator Vidya Debormano yagulo block ni staff ti Baijalbari Naimothan Naikalo phai jolilaijak lokorok noichichar salmariwo video bai malairina kok rima bai coordinator Vidya Debormano phiogui rohorka একজন সদস্য গাকাইচিনি পূর্ববেল ছাড়াও 35টা গ্রুপ তৈরি একটা ফেডারেশন তো ও ফেডারেশন চিনি রাং সেকাংনি নর্থ ইস্ট কলাং খাসংনো 22 লাখ নি পরে তাবু খাবাই কাছি নর 22 লাখ কাইসা 18 লাখ কাইসা 4 লাখ কাইসা অব অসুখ রাং দঙ্গই গ্রুপ রক বনসানিকা CSP no जोंनो किजा लोन दिदि जों सामुं नांगौ आहाय नांगौ होने बसावो सुइटार मासो लोन दि माया गाय सुइटार मासो लोन दि माया गाय ब पर्सनल हिसाबै ब बुनो बिनथानि सिल दङ सय दङ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नि केसिआर नि ब बुनो सय रिवै बनिजिदारि रिया बुइमारिया हिनसाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि र बुआन्ति खैन नाहारै रांतिसाय बिनि पर्सनल बाबे बुनो रित बिनि जे साजां मानो गाय सामप्लि गुरुबो 83,000 रां तिसाकाबो केनो सायाइनो बति सावै खरकसा बरंनो बिनाटियोनो रिखा ओ बरक हंगाकै बरां सुना फाइब्रुकाय साइमान बेगा फेडारेशन नि बरर गे फेडारेशन नि बरर जखन साइमानखा आप्रु हंगाकै बुरैनो सोंका नोंबो सोंमान गा 80,000 मानो हिनसाव बे CSP नो सोंका नों मा मारे आं मारिया बो आनि बोसाइबाय बिनि बोसाइ बोता बोफायंबो लेनदेन आबो सिनि बेपारया बोसाइनो थाङै सोङो गा बोसाइ सावो abo ang buri rong ni group ni bepar kuno saimaya ge bong group urnang lai rang nai kha bong ni account check kha nai mani 83,000 habja go tei 80,000 kai o buri nyori ka hin chobo 3,000 kai biang thaka saimi abo ni pore hinga kai boko sika tabuk suk jorati kai proman manai boko sika abun hinga kai bomoti khai je sai tong hinga kai bunyori tong moti kai president ni soy kesian ni soy sil soy sara se bo मति खैरि दङ गाय चिनि फेडारेशन नि बरां जाजा खना फारि जों नायगोना हि नायथानि गाय जों ताम साइमांका उनको 22 लाख रां खरकजा चिनि केसिआर नि पर्सनल अकाउंट ब ट्रांसफर खाइ तने रिखा तनिमान परे जों साइमिया जों उसकांगो से नायै जों ताक्सि साइमान गाय तै ताम सानाने तेबति खलाइजाक दङ ग्रुप नि उसक कमाजाक ताक्सि जरा साइमेबो इंगाय बोनस हानका जों बेंक बय हदि जों को अप टू डेट खायानो बहया बेंक बय रिया इंगाय सिनि खाता 1 2 हिनै रेजिस्टार दङ अबो बुनो रहया सारा बसर बिनिया को तुइनो ब मतिके साइचुं चालक दं गाय कानेक्शन ना दिनो जों मनोरम माखाय जोंहा दिनो 9,000 रां 9,000 नि कानेक्शन खायमा 70,000 डायरी अबो हकाय जों मीटिंग खालाममाखाय 17 तारिख मान बनो जों मानजाक माखाय 18 तारिख सिम जों चेक खायो मानजाक ताउ त नंनि रांनो ब उठोगै चाइ दं खामते जोंनि रांनो उठोगै चाव हिया बनो बता मखाय नियम बंग खायै ओ 22 लाख नो ब आन्टिके ट्रान्सफर खायमान कारण नियम हंगाय सारसं साव प्रेसिडेन्ट नि सय टंना नांनाय सिल टंना नांनाय केसिआर नि सय सिल टंना नांनाय सेक्रेटारि नि सय सिल टंना नांनाय अबता मखाय नियम बंग खायै बमटिके तिसाइ काइसानि अकाउंट नो पर्सनल अकाउंट नो ट्रान्सफर खायै आन्टिके मान अबनो सि जों बर बिचार नायो तांनो खैताम नाय बक न बबाय कवरुदा साइने खा जों बनो तिनि और ओ प्रोग्राम म जतनो फाइका
khata tuya bo khari tongo khata nanya hini khari thangmani bono tuimaya bo khari thaka buini ke bonu ya bono bo khari thaka ya police naya thama bo phaiya kai borong nanya hin thamani audit thanya hinai sar sawoni sani kongmani oi jeng khana video nara thanani video ni aro thangai jeng khana ja sango salaya koi bisuban no kai jeng bor audit khai panyai apro jeng jotono bono decision na hanai dam khanya khaya na guru bono toni nai nya koni mo bo blog ni andar play mo podobi bolok ni andar apni sini mukai ani kai to suromika de bormanga to kri bodolni khoroksa সদস্য CSP bai jotno salakolano CSP ni posaino talangoi thangai ano karo mane boro ama hake khainen plan angkuno samia ano himde hingke angkata ini posabina sanga kane bon besano khairi ro মানে নি নারো কি মানে ব্ল্যাঙ্ক কোটা 6 রক না ফাইনা বমতে হেকে ফিল আপ খাইজাক দা কোনো amount amount of fill up খাইজাক ব্ল্যাঙ্ক President Secretary ni ko nuk hangkai angbo amo haikunu hindi hingkai thangai angkoi mane si angkono saimia 6 রি হেকে রিকা গে সিল লকাই অম he anthane sil soy khata potro kuno kore anthane সাবন থানি হেকে বো abo hangkai jotno CSP sabane বুমুং বিন বুং তামো so omilate bu angkai nang omo signature rok nin thani tlang phaiman pore nang ni group nin tolani rok nang sa saka ni borok ta sare sala ang sare borok nono o 6 tlang man yakulo bo ta sadi nei sawi nang salia angkai nang abon pore nang bono bin saiman ro sai to kha je mo 6 ta khane bagi tlang phaiba omo rok ni nara rang khaman pore rogo ano oro rang kamane pore mane kebo kuno obne posno bakhaya ang borok ta sare saka ka ang salia ka olo hangkai group ni rang hi sai mane borok transfer khai din ka ang khai ro bong ne account te transfer khai roka federation account na ang se di ro abo bo bank oni ni account tong mani gram bo gramin branch po jaga bo jaga hat katawa Ini hingke seng ora suno pun khaye o jaga ni no federation ke purbo bersarani ya prithansa federation o jaga ni সদস্য no suno pun khaye sahoro borni federation no je rang ku satong mane lenden tong mane isa borno gul milin tongkha suno isa meeting ko phaye manja khaye ni kitini seng o jaga o tini phaye manja khaye se nukha borni federation hoite je rang je tong mane যেমন 22 লাখ টাকা যে রাখ মানে অব বরনি কেসিআর নি অরা ট্রান্সফারেন্সা অব হেরা কোনো অথরাইজ নি অব সিগনেচার না যায় আর নে তো অব হারনে তিনি সিং অর সালাইমানে পরে সিং সাইমানকা অব বাদে বস যে রাং সুই তংমানি বরনি লুন না হারে ও যে রাং সুই তংমানি বর রেকর্ড মতে তুমজাই আর বরনি যেটা সুমানি অর রেকর্ড অব বরনি কেস বয় রগতি সাজাইয়া আমা হেরা তো অব হারনার जों दिनै नुखा हके जों अमनो अफिस न होइते जों अमनो सानामु जों ताइ बरन बायबा जों दिनै कक्साब लाइका नेक्स्ट टाइम बिसकां 28 तारिखआव न जों बर बाय ऑडिट खायनाय बरन स्पेशली बरनि फेडरेशननि जरा अथराइज पार्सन दंगो ताइ एक्जिक्यूटिव मेंबर दंगो बर बायके जों ऑडिट खालायो जे बरनि प्रब्लेम दंमानि न जों सल्व खायनाय होनै जों बरन कग्रजा angkai je o 22 lakh je rang ti hajakha bong ni yago kriya 22 lakh rang khaya abo sabona hakana aba rang bor transfer khaijaka अब बर ट्रान्सफर खाइजा कनांके जेटा स्टेट बैंक स्टेटमेन्ट मते नुक माने हिंके अर ममता देव बर्मा हने नुक जका जे स्टेटमेन्ट ना bini personal account बिन पर्सनल अकाउंट bin personal account omo haiki kuno mane niyom rok tong personal account ro ba joint account ni boino transfer khayani नियम तो करे अब हाइसं लोन ना हाना हांके एसएसजी ग्रुप नि हयतनो जों लोन माना हारो आ जागाव कोनो पर्सनल बाबे हने अम हाय ना हामानि नियम तो करे सिनि पेरेल नियम o momota deborma bokai sabo ममता देव बर्मा और नि केसीआर फेडरेशन federation ni kesiar bobai kok da salika apni tabu जों दिनै मिटिंगआव कक सालायका मिटिंगआव कक साबानि परे बो तो सिनि बिस्कांगो न साका जतनि बिस्कांगो न बो साइमा यांगेसे बनो बिन ओ अकाउंट होते रां ट्रान्सफर खायफोनि तो जों अ जागावनो बाहायके ट्रान्सफर का जे ट्रान्सफर मा जागा तो हाइन तो ट्रान्सफर मैया अथराइज पार्सन दङ ओ अथराइज पार्सन नबो जों सोंनाय माने बरबो साइमा यावै सिगनेचर जागाफोरनि सावते बर
Hingkai जों बरंनो जों पग्रि गलां खालामनो जों टोटली बरंनि साबो बुसुकना खालामनाया लेनदेन साबो नावै साबो सुजाय आरो तो ओंके अबनि बागे जों अफिसियेल बाय जों बरंनो ऑडिट बरंनो खालायजाखने ऑडिट खालायखांके जों क्लियर के साइमानाय साबो बुसुक नाजाक दं बुसुक नाजाया बुसुक सुजाना बाकी दंखौ अबहायद जों क्लियर के साइमानसिना hingkai tek kaisa angoro phai khana phaika je o je Mamata Deborma ba je 22 lakh transfer khainai bo norok nung nuhunmani poribortor bo phailia police than pore bo phailia omoki bahai पुला उनके तो मीटिंग को नुकमानी न किंतु मीटिंग नि कसारा बियां जन बासि थांका नगद थांका नि खुनाका आउन परे जों अल खायका आरो तो इसे फाइमा जो फाइदि नि जे प्रॉब्लम दं माने अबना किसा साफायदि ने गाबो बो फाइलि आतिनि o CS pin bung khai सीएसपी नि मुंके अमिला देबबर्मा नि आरो बक्स सजा bin kami hingke bo jagao saidaman आमी के पूर्व बेरसरा bini bosain bung rok saidaman बुसानि मुं संजय देबबर्मा acha apni sini mung khai अनि मुंके विद्या देबबर्मा क्लास्टर कोऑर्डिनेटर पदवी bore blog